बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोकन अरबिक इन उर्दू लैंग्वेज में खुश आमदीद। अरबी बोलचाल सीखें उर्दू ज़बान में। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। आज जो हम सबक नंबर 13 की जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 13। और तरतीब के अतबार से अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने ये तमाम सीरीज़ नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तमाम लेक्चर्स को बिलतरतीब देखें। तो ये आज हमारा सबक नंबर 13 होगा, लेक्चर नंबर 13। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह आज हमें सीखने को क्या मिलेगा। और ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि एक लेसन मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इन खाली जगहों को पुर करना है। ये वही अल्फाज हैं जो हमने सीखे हैं। और पहला हमारे पास जो है आप फिलिंग द ब्लैंक्स देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लफ्ज़ आएगा और उस लफ्ज़ को इसके साथ हमने जोड़ना है। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ अलबैतु नज़ीफ़ुन, कि अलबैत कहते हैं द हाउस इज़ क्लीन, यानी घर जो है वो साफ़ सुथरा है। अब ज़ेर ज़बर भी हमने ख़ुद लगाने हैं और इसको हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा जुमला जो है वो फ़िट होता है। तो पहला हमारे पास आप देख सकते हैं नज़ीफ़ का मतलब होता है साफ़ सुथरा। तो कोई भी चीज़ जो साफ़ सुथरी होती है वो हम यहाँ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे जो हमने कमीज़ पहनी है, टी शर्ट पहनी है, वो साफ़ सुथरी है, तो हम कह सकते हैं कि अलकमीसु नज़ीफ़ुन। लेकिन वो लिखने में तो ऐसे ही आएगा, उसके ऊपर पेश भी आएगी, तनवीन भी आएगी लिखने में अलकमीसु नज़ीफ़ुन। लेकिन जब हम उसको बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ये पेश और तनवीन वगैरह नहीं आएगा, इसकी आवाज़ को हम हज़फ कर देंगे। तो वो सिंपल बन जाएगा अलकमीस नज़ीफ़। अलकमीस नज़ीफ़ यानी कमीज़ जो है वो साफ़ सुथरी है। और अगर यहाँ पर कोई और जुमला लगाना चाहते हैं जैसे कि घर है, तो हम कहेंगे अलबैतु नज़ीफ़, अलबैतु नज़ीफ़। दूसरा हमारे पास एक जुमला है मकसूरुन। कोई चीज़ टूटी हुई है तो हो सकता है कि कुर्सी टूटी हुई हो, तो हम इसके साथ लगा देंगे अलकुर्सियु मकसूरुन, अलकुर्सियु मकसूरुन। और बोलचाल में हम क्या कहेंगे अलकुर्सी मकसूर, अलकुर्सी मकसूर। इसी तरह से अगर कोई और चीज़ टूटी हुई है, कलम टूटा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं अलकलमु मकसूरुन, अलकलमु मकसूरुन। तो हम बोलचाल में उसको कहेंगे अलकलम मकसूर, अलकलम मकसूर। लिखने में आप तनवीन इस्तेमाल करें, पेश इस्तेमाल करें, लेकिन बोलचाल में उन साउंड्स को, उन आवाज़ों को हम दबा देंगे। तीसरा हमारे पास एक जुमला है बारिद। बारिद कहते हैं ठंडे को। तो हो सकता है कि दूध ठंडा हो या पानी ठंडा हो, तो हम इसके शुरू में लगा सकते हैं अलमाउ बारिद, अलमाउ बारिद यानी पानी जो है वो ठंडा है। इसी तरह से यहाँ पे नंबर 4 पे एक जुमला है करीबुन। करीबुन यानी करीब, कोई चीज़ है जो कि करीब है, हो सकता है वो मस्जिद हो, तो हम लिख सकते हैं कि अल मस्जिदु करीब, अल मस्जिद करीब। ठीक है, लेकिन लिखने में कैसे लिखेंगे अल मस्जिदु करीबुन, अल मस्जिदु करीबुन। नंबर 5 में हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक है और यहाँ लिखा हुआ है बईद। बईद कहते हैं कोई चीज़ दूर हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मस्जिद दूर है, अल मस्जिदु बईद, अल मस्जिदु बईद। और अगर घर दूर है तो हम कहेंगे अल बैतु बईद, अल बैतु बईद। नंबर 6 पे हमारे पास एक जुमला है वाकिफ़ुन। वाकिफ़ुन, वाकिफ़ कहते हैं कोई शख्स अगर खड़ा हुआ है तो उसको अरबी में वाकिफ़ कहते हैं। जैसे कि बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है, जो हम कहेंगे अल वलदु वाकिफ़, अल वलद वाकिफ़। या इमाम साहब खड़े हैं तो हम कहेंगे अल इमामु वाकिफ़, अल इमामु वाकिफ़। और अगर इसी तरह से मुदर्रिस हैं, जो टीचर हैं, अगर वो खड़े हैं तो हम कहेंगे अल मुदर्रिसु वाकिफ़, अल मुदर्रिसु वाकिफ़। ये जो भी अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीखे हैं। नंबर 7 पे हमारे पास एक जुमला है जालिस। अल मुदर्रिसु जालिस, उस्ताद मोहतरम बैठे हैं। अल इमामु जालिस, इमाम साहब बैठे हैं। अल वलदु जालिसुन, अल वलदु जालिसुन, बच्चा बैठा है। यहाँ पर बात हो रही है 8वें जुमले में कबीर, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो कि बड़ी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल मस्जिदु कबीरुन, अल मस्जिदु कबीरुन, यानी मस्जिद जो है वो बड़ी है।
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ المسجد کبیر، المسجد کبیر۔ 9 نمبر پہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے جو کہ ہم نے یہاں ایسا کوئی جملہ لگانا ہے جو کہ بنتا ہو پرانا۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا، قدیمن۔ جیسے ہمارے پاس ایک کتاب ہے وہ بہت پرانی ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے الکتاب قدیمن، الکتاب قدیمن۔ اور ہمارے پاس نمبر 10 پہ ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے جدید۔ جدید کہتے ہیں نئے کو۔ تو مثال کے طور پہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو کہ جدید ہے، تو وہ بن جائے گا الکتاب جدید، الکتاب جدید۔ تو اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ الکتاب جدید، الکتاب جدید۔ اب ہمارے پاس کون سے ایسے کلمات ہیں جو کہ ہم نے سیکھے ہیں اور وہ نئے ہیں؟ الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ جو جدید ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک لفظ ہے القمر، اس کا مطلب ہے چاند، یعنی کہ انگریزی میں دا مون، القمر۔ کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے تو یہ قمرون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کے اوپر سنگل پیش آئے گا۔ اب یہ لفظ ہے جدیدن، یہ جدیدن اس کے اوپر تنوین ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال نہیں لگا ہوا، تو اس کو ہم پڑھیں گے جدیدن۔ اور یہ ہمارے پاس ہے قدیمن، جدید کا مطلب نیا اور قدیم کا مطلب پرانا۔ واسخن، واسخن اس کا مطلب ہے گندا، واسخن یا واسخ۔ وہ بول چال میں ہم اس کو واسخ پڑھیں گے لیکن لکھنے میں تنوین کے ساتھ لکھیں گے۔ اور نظیفن یعنی کہ نظیف، نظیف کہتے ہیں صاف ستھری چیز کو۔ حارن، حارن یعنی کہ گرم۔ اور باردن ٹھنڈا۔ صغیرن چھوٹا۔ کبیرن بڑا۔ مفتوحن کھلا ہوا، کسی چیز کا کھلا ہونا، دروازہ کھلا ہے مفتوح، تو اس کو بول چال میں ہم مفتوح پڑھیں گے، اس کو بول چال میں مکسور پڑھیں گے اور لکھنے میں مکسورن ٹوٹا ہوا۔ ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، کوئی چیز بھاری ہے، پتھر بھاری ہے تو ہم کہیں گے ثقیل۔ اور خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، خفیف، خفیف۔ خفیفن، جمیلن، جمیلن کہتے ہیں خوبصورت کو۔ واقفن کہتے ہیں کوئی شخص اگر کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ کھڑی ہے تو واقفن۔ جالسن مطلب بیٹھی ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ بن جائے گا نجمن۔ اور ہم نے قاعدہ سیکھا اگر اس کے شروع میں ڈیفینٹ آرٹیکل لگائیں گے تو یہ بن جائے گا النجم۔ راجلن مرد، الرجل دا مین۔ دیکن مرغا اور الدیکو دا کوک۔ طالبن طالب علم، الطالب دا اسٹوڈنٹ۔ تو یہ ہم نے جو ہے سیکھا، اس میں ہم نے اپنی جو وکیبلری ہم نے بلڈ اپ کی تھی پریویس لیکچرز میں وہ ان خالی جگہوں پہ الفاظ کو لگا دیے، اور جو نئے فقرے ہم نے سیکھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے دیکھے۔ تو اس طرح ہمارا سبق نمبر 13 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو بہتر انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ چینل میں آپ چلے جائیں اور یہاں پہ آپ بالترتیب ان ویڈیوز کو دیکھیں، 12، 11۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم روزانہ عام زندگی میں بول چال کو جو فقرے ہیں وہ ہم استعمال کرتے جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اسپوکن عربک چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔